नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की इसराइल की जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। सूरत हाल हम सबके सामने है। वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ओवरऑल दीगर कंट्रीज की भी इकोनॉमी मुतासर हो रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो गुज़िश्ता रात 55 रुपए फी लीटर पर जो कीमत में इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की, उससे तमाम तर पाकिस्तानी खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम हमेशा अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर बात है, जो हम रमजान में बेकाबू जिन की बात करते हैं, जो महंगाई का जिन बेकाबू रहता है, और फिर रमजान के महीने में इकट्ठा 10 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, इकट्ठा 55 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, यानी तमाम तर जरूरियात जिंदगी की जो अशिया है उन सभी की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हो सकता है। अच्छा, बात यहां रुकी नहीं है, बात यहां से आगे चलेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज रात भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। पीर के दिन भी कहा जा रहा है मजीद इजाफा किया जाएगा। अगर इजाफा किया जाएगा तो फिर पेट्रोल की कीमत फी लीटर कितनी बढ़ेगी और बात कहां जाके रुकेगी? अगर हम मौजूदा जंगी सूरत हाल पर बात करें तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान शाहिद साहब, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एनालिस्ट हैं। वेलकम कहते हैं उस्मान साहब आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कहते हैं, 55 रुपए फी लीटर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इस पर पाकिस्तानी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई कहां जाकर रुकेगी? मेरे ख्याल में मैम, एक तो बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें हम गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पहली दफ़ा मुझे ये कहने दीजिए, इसमें पाकिस्तान की पॉलिसी से ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ बात 55 रुपए की नहीं है, मामला तो ऑफकोर्स आगे जाएगा। हफ्ता वार वो कह रहे हैं ओगरा की मीटिंग होगी जो पहले मंथली होती है। दूसरी तरफ जो हमारे रेमिटेंस आते थे खलीजी रियासतों से, सबसे ज़्यादा पैसा जो पाकिस्तान को आता था वो सऊदी अरेबिया से और UAE से आता था। वो $3 बिलियन स्टक होने का खदशा है, 15% उसके अंदर भी अपना कट लगेगा। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेस है वो लिख रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, उसको डेंट पहुंचेगा। 9.5% हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसमें गिरावट का बड़ा खदशा है। और अभी तक पिछले 7 दिन हो गए, 7% महंगाई जो है वो बढ़ चुकी हुई है। और अभी ये जो 55 रुपए बढ़ा है, इसकी रिफ्लेक्शन महंगाई के अंदर आने वाले दिनों में आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है बढ़ सकता है। करंट अकाउंट जो खसारा है हमारा, उसके अंदर मुझे लगता है काफी बड़ा जो है वो गैप मजीद बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपनी एंड के ऊपर कोशिश कर रही है कंटिजेंसी प्लान की कि एनर्जी प्रोक्योरमेंट करे, मतलब चीजें यहाँ के ऊपर। ऑफ कोर्स जो 26 दिन का 27 दिन का कह रहे थे तेल रह गया, अब तकरीबन 24 दिन का पाकिस्तान के पास डीजल और पेट्रोल। सर, आप इंटरनेशनल रिलेशन पर बात करते हैं, हम अगर पाकिस्तान की बिलखुसूस बात करें तो पाकिस्तान में हम एनर्जी के हवाले से बड़ा काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन अब इस बात को डिस्कस करना मुझे लगता है कि बेकार डिस्कशन है। अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, खुदा ना ख्वास्ता जो हम हालात देख रहे हैं, पेट्रोल की सूरत हाल जो देख रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में ये पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप जिंदगी कहां रुकते देख रहे हैं, इकोनॉमी कहां जाते देख रहे हैं, बिजनेसेस किस तरह से मुतासर होते देख रहे हैं? जी डेफिनेटली, जैसे आपने कहा क्राइसिस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ पाकिस्तान से मुतालिक नहीं है, इर्द गिर्द की तमाम रियासतें जो हैं उससे मुतासर होंगी। बल्कि अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो ग्लोबली इकॉनमी जो है उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है हमें लगता है कि शॉक वेव्स आ चुकी हुई हैं। और यही मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में, ईरान यही चाहता है। ईरान चाहता है प्रेशर जनरेट हो अमेरिका के ऊपर, इर्द गिर्द के इलाकाई जो तंजीमें हैं वो जनरेट करें, मुस्लिम जो ममालिक हैं वो करें। क्योंकि देखें ना, उनके भी पैदावारी यूनिट बंद है। कतर ने पैदावारी यूनिट बंद कर दी। LNG 20% वो दुनिया को प्रोवाइड करता है, वो शट डाउन हो चुका हुआ है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने, कुवैत ने और UAE ने तेल की प्रोडक्शन जो है बंद कर दी है। और अभी मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 140 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो गुजर के जाता है अपनाए हुर्मस से, क्योंकि 1/5 LNG और दुनिया क्रूड ऑयल उधर से गुजरता है। और इसका मतलब है वो 1,40,00,000 जो बैरल ऑयल है वो पूरी दुनिया की डिमांड उसका 1.5 दिन बनता है। मतलब पूरी दुनिया कंज्यूम करती है 100 तकरीबन 100 मिलियन बैरल ऑयल है।
تو وہ تقریباً جو ہے سمجھے سٹک ہوا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ جو انرجی کی کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کے اوپر جو آئل ریفائنری ہے اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے. اور دنیا میں اگر میں صرف امریکہ کی بات کروں کہ وہ کنٹری جو وار ویج کر کے بار بار دھمکا رہا ہے، اس کی صورتحال 7 دن کے بعد یہ ہے میم کہ وہاں پہ 92,000 لوگوں کی نوکری صرف فروری کے اندر چلی گئی ہوئی ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں 10,000 جو ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا ہے. ابھی کی فروری کی ہم بات کر رہے ہیں، پرانا ڈیٹا میں شیئر نہیں کر رہا. اس کے علاوہ صورتحال وہاں کے اوپر یہ ہے کہ ریٹیل مارکیٹ چوک ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے پاس قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سارا جو بھی کرائسس اس وقت آئل باؤنڈ ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں گلوبل جو انفلیشن آئے گی وہ 0.7% ہے. اور آف کورس ہم تو آپ کو پتا ہے ہمارے والیٹ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے، لو انکم اکانومی ہے ہماری، اور ہمارے عوام کی بھی جو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل صورتحال ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے، اور آف کورس پوری دنیا جا رہی ہے. ایک ٹنل ہے جس میں ایران جو ہے وہ لوگوں کنٹریز کو گزار رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ پریشر جنریٹ ہو اور امریکہ ڈسٹرکشن کی بجائے ڈپلومیسی کی طرف آئے. میرا خیال ہے ایران یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کنٹری جس کی بقا کی لڑائی وہ لڑ رہا ہے، آپ اسے کارنر کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ریٹیلیٹ کرے گا. اور یاد رکھیں اس نے اے سیمیٹرک وار اسی لیے ویج کی، اسے پتا تھا میری ایئر پار اتنی نہیں ہے، زمینی طور کے اوپر امریکہ نہیں یہاں پہ آئے گا. تو میزائل ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ ڈرونز کا استعمال، نیول بلاکیڈ اپنا ہرمز کا کرنا، اس میں پراکسی جو تھی لیبنان کے اندر حماس اور ہوتھیز جو یمن میں تھے وہ، اور پھر گلوبل سپلائی لائن کو چوک کرنا. اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں پریشر جنریٹ ہو کہ ڈپلومیسی مذاکرات کی طرف معاملہ جائے. اور یاد رکھیں وہ جنیوا پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا مسودہ لے کے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ کہہ لیں کج فہمی، غیر دانش مندی، اور جس طریقے سے ان کا ہمیشہ سا ایک غیر آپ کہہ لیں روایتی انداز رہا ہے، اس کی وجہ سے آج حالات اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے اندر 100 شہروں میں وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور میں ناظرین کو یہاں پہ بتا دوں اپنے اسی کرتوت کی وجہ سے وہ پچھلا الیکشن ہارے تھے. کووڈ آ چکا تھا اور انہیں بتایا گیا کہ بھئی کووڈ جو ہے ٹرانسینڈ کرے گا، بارڈر سے باہر جائے گا، لیکن انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی تقریباً 5.5 لاکھ امریکی اس میں مارے گئے. اس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا کہ جو کرائسس کے اندر پریزیڈنسی جو ہے اس کے اندر افیکٹو رول پلے نہیں کر سکتا، وہ اس ملک کا صدر بننے کا لاحق یا مستحق نہیں. ابھی صورتحال بھی سیم ہے. آپ دیکھیں ابھی میں پڑھ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کہہ رہے ہیں میڈیا کو ایران از ٹف، دے آر ریڈی ٹو فائٹ، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وی ول ہٹ them ہارڈ. آپ پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ پاپولر وہاں پہ ویو آ جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیں گے. لوگ تو باہر نہیں نکلے. اب ٹھیک ایک ہفتے بعد جو ہے نئی کہانی سنا رہے ہیں کہ مجھے مکمل سرنڈر چاہیے. آپ بادشاہ ہیں. اور پھر ایران نے جس طریقے سے آج رسپونڈ کیا میرے ہم نے کمینڈیبل ہے کہ مسعود پزشکیان نے کہا دشمن سرنڈر کا خواب لے کے قبر میں جائے گا، ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں، ایرانی سے زیادہ حسینی ہے. تو میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ ان کے فلسفے کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو، کربلا کو، اس چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وار کا جو کوڈ نیم ہے وہ ہے فتح ہے پر. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس چیز کو سمجھ پا رہا ہے. وہ ملٹری مائٹ لے کے تو یہاں پہ آگے تھے، لیکن ایران اس دفعہ جو ہے وہ پورے طریقے سے ہمیں تیار نظر آتا ہے. جی